ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ይቻላል። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና ባገኘንባቸው የፍላይት ኦፕሬሽን እና የሆስተስ ስልጠናም በምዝገባ ላይ ነን። ጥያቄና መልስ፣ የክፍል ስራዎች ብሎም ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁ አይነት ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ አድራሻ ከ22 ማዞሪያ ወደ ሾላ ገበያ በሚወስደው መንገድ 150 ሜትር ገባ ብሎ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። I think last time we have started looking into an introduction to law. Today we are fortunate enough there are, I can see around 16 students. And for those of you who joined today, I'm going to just have a summary of what we have discussed last time. And especially for people who were with me last time, it's going to be a revision for you. Okay? Yeah, can we start? Kalkidan. Hi, Kalkidan, how are you? Fine? Good. Charlie, are you listening to me? Show me your hand that you are listening to me. Charlie? Charlie Samahal? Okay, fine. And how about Asafa? Show me your hand so that I can confirm it that you are listening to me. Very good, very good. And Jonas, please raise your hand. Fine, very good. So we are meeting today. For those of you who are new for today's class, I am Frey Hewitt, and I am your business law teacher for this 2 months time. I hope you are safe. I hope you are protecting yourself. I hope you are staying at home and following your education attentively. Therefore, last time we were looking into what law in general is. If you remember our discussion, what we have had last time, we have defined what law is, especially for those of you who attend the class, who begin the class today. It is a very good opportunity for you to grasp what you have missed last time. So, law is in general, it is, you know, as we have discussed last time, law is, it is something that provides us it provides, wait, let me admit some students. It provides us a very peaceful and secured environment. Yeah. In the absence of law, we might see ourselves in a very difficult situation. Let alone in the absence of law, even in the presence of law, we have got some basic problems. Yeah. So, ባለፈው እንደተነጋገርነው ህግ የሚለውን ተርም ዲፋይን ለማድረግ ሞክረን ነበር። ህግ ማለት ምንድነው? ህግ አንድ ሀገር ሰላም፣ አንድ ሀገር መረጋጋት እንዲኖር የሚያስችል ኢንስትሩመንት ነው ብለናል። Okay, the second definition that we have seen last time was the second definition, that is law is useful for having to shape the very difficult behavior of individuals. Yeah, you remember Siggerida? Yes. ስለዚህ ህግ ሰላምና መረጋጋት እንዲኖር ብቻ ሳይሆን አንድ ሀገር
ባህሪ መስተካከል እንዲኖር ያደርጋል ብለን ነበር by the way let me tell you one thing sometimes people argue that ሁልጊዜ ቅጣት ሰዎችን አያስተምርም ብለው argue የሚያደርጉ ሰዎች አሉ we have discussed last time penalty is one of the means punishment is one of the means that individuals can be corrected from their bad activities yeah አይደለ ባለፈው እንደተነጋገርነው ሰው ባህሪው በግድ ሊስተካከል ይችላል በቅጣት ሊስተካከል ይችላል do you believe in it የሰው ልጅ ባህሪ በቅጣት ሊስተካከል ይችላል raise your hand and I will give you a chance raise your hand so that I'm going to unmute you so that you can reflect your answer ቅጣት የሰው ልጅ okay ቃል ኪዳን Yes. ኪዳን ትላስ ያስተካክላል Yes. all right how about Asafa Asafa raise your hand and I will give you a chance okay Nabiyu ያስተካክላል ያስተካክላል okay እሺ ያስተካክላል ካላችሁ let me tell you one story once upon a time a king was highly troubled about the increment level of crime in the state and ንጉስ በከተማ ውስጥ በጣም ወንጀለኞች ከጊዜ ወደ ጊዜ ይጨምሩበታል እና at this time he collected jury ማለት by the way የህግ ባለሙያዎች ማለት ነው ጁሪዎችን ይሰበስባል ህግ የሚያውቁ ሰዎችን ይሰበስብና he disclosed the case-ን ያስረዳቸዋል as you see እንደምታዩት ከሆነ ይላል as you see the number of criminals in our country is rising from time to time ከጊዜ ወደ ጊዜ የወንጀለኞች ቁጥር በጣም እየበዛ ነው particularly theft is increasing በተለይ ሌብነት በጣም ከፍ እያለ ነው ስለዚህ so what can we do ምን እናድርግ as you are lawyers እናንተ ላwyers እንደመሆናችሁ መጣን ይላል as you are lawyers I think you can provide me some solution and I can implement it እናንተ ሐሳብ ትሰጡኝና እኔ ደግሞ ወደ ተግባር ቀይራለሁ ይላል and then jurists raised their hands and they said king ይላል you see ይላል king ከጊዜ ወደ ጊዜ የወንጀለኞች ቁጥር እየጨመረ የመጣው the number of criminals are increasing from time to time it is because of the penalties are lesser penalty በጣም ትንሽ ነው ለሌባ የምንቀጣው ቅጣት በጣም ትንሽ ስለሆነ ይላል because the penalty that we have given for wrongdoers are lesser so that nobody can learn something out of it ከቅጣቱ ሰዎች ሊማሩ አልቻሉም so what so let's penalize those wrongdoers by death penalty በሞት ቅጣት እንደዚህ ሰሞኑን በዚህ ሳምንት የሚያዙ ሌቦችን በሞት ቅጣት ይቀጡ death penalty can be issued and then others will fear others will it creates a fearful environment so that others can be protected from theft activity ከሌብነት ሌሎች ሰዎች እንዲቆጠቡ የሞት ቅጣት ይቀጣ ይላል okay and to make this teaching wide ትምህርቱን በጣም ሰፊ ለማድረግ let's implement it in marketplace you know marketplaces are it's a place where buyers and sellers can meet yeah በጣም ብዙ ገዢዎች እና በጣም ብዙ ሻጮች የሚገናኙበት ቦታ ነው ስለዚህ since there exists a number of people over there ብዙ ሰዎች እዛ አካባቢ ስላሉ let's implement the death penalty in front of marketplace ይሄንን የሞት ቅጣት በማርኬትፕሌስ እናርግልና ሐሳብ ያቀርባሉ and it has got the idea has got an acceptance and on Saturday ላይ ቅዳሜ ላይ በሳምንቱ የተያዙ ሌቦች በሙሉ ይሰበሰቡና ወደ 1-4-5 ይሆናሉ የሞት ቅጣት ሊፈጸምባቸው እዛ ገበያ ላይ ይወጣሉ and you know what happened
on the way that death penalty was executed. ይሄ የሞት ቅጣት እየተከናወነ ሳለ እንግዲህ this death penalty was the first time and it was new, okay? Previously there was no death penalty for thefts. Therefore most of the people whom were in the marketplace were highly scared. በጣም ደንግጠው ነበር እና they can't control their pocket. ኪሳቸው መቆጣጠር አልቻሉም ነበር. And at that time most of the people who were going to the marketplace were stolen their property. አብዛኞቹ ሰዎች እዛ ገበያ ላይ የሄዱት ተሰረቁ። ብዙ ሰዎች የሞት ቅጣት በአደባባይ እየተከናወነ still there were a number of thieves who were in the marketplace. Do you get the point? Yes. You get the point? የሞት ቅጣት እየተከናወነ ሰዎች ፈርተው ከስተታቸው እንዲቆጠቡ ተብሎ የሞት ቅጣት እየተከናወነ ነገር ግን still there were many thieves in that marketplace. So what does this indicate to you? Sometimes if there is no behavioral change, punishment might not always correct wrongdoers. ሰዎች የባህሪ ለውጥ ካላመጡ አንባቸው አስተሳሰባቸው ካልተቀየረ necessarily a penalty might not correct wrongdoers, but it has an impact, it has an effect. Okay? በጣም ትልቅ ኢምፓክት ትልቅ ኢፌክት ግን ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ are you looking what I'm sharing? ሼር ማድረግ ይታያችኋል? ይሄ እንደ ሰመሪ ነው ባለፈው ያየነው ነው። It is the first lesson. We have defined what law is. Law is it is an instrument for peace and security. It's also a description of rights and duties. It's also used to correct the behavior of individuals. And we have also discussed about the features or the characteristics of law. Yeah, ህግን ጸባይ የህግን nature ደግሞ አይተናል. We have said that laws are binding. Binding refers to it has what? It puts a pressure, it puts something upon us to respect what the law says. And last time I have raised one question, yeah, with regard to with regard to binding, we have raised some questions, that is to discuss, to describe the difference between social norms and law. Social norms and law. And can you raise your hand so that I can give you a chance? እጃችሁን አሳዩኝና ቻንስ ሰጣችኋለሁ ያሰባችሁትን ትነግሩናላችሁ። How do you think the difference between social norms and law? እጅ ወጣ ሰው አለ? ቃል ኪዳን እያወጣች ነው? እሺ። There are a lot of difference based on the power they have እና ደግሞ implement እንደሚደረጉበት situations they are different. በpower ስንሄድ law is very strict ነው, formal ነው እና law ደግሞ it's written ነው. That gives the right and the obligation of the individual ማለት ነው. It's written no. And now it needs pre-existing የሆነ norm ያስፈልገናል loan form ለማድረግ. Very good. On the other side ደግሞ norm ደግሞ it's a general rule now in which the principle of the moral conducts can be continued ማለት ነው. It is legally accepted now before the society are governed since society agree ያደረገበት ነው. እና they are genetic standard of conduct ናቸው. They doesn't have a formal ወይ ደግሞ written form የላቸውም ኖርሞች። Very good, nice. She has explained in a nice way that the difference between social norms and laws are like what she explained. If we have seen law, it is formulated by who? By government. Yeah, government has a power. Government has a right to form, to legislate, to draft
laws. However, in the case of social norms, it is the society, yeah? So as to fasten their day-to-day lives, so as to create link, so as to have a cooperation among each other, they have come up with social norms. Social norm የምንለው ማህበረሰቡ የየቀን ኑሮውን ለማቅለል የየቀን ኑሮውን ለማስተካከል የሚያመጣቸው ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ can you give me some example? ብዙ ወርቅ ኤግዛምፕል እስኪ ስጪኝ። ለምሳሌ በመንግስት መስረቅ ያስቀጣል ወይም ደግሞ ወንጀል ነው ብሎ ሊያስቀምጥ ይችላል። ሶሻል ኖርም የምንላቸው ማህበረሰቡ ለኑሮ ሲል የሚፈጥራቸው ነገሮች ለምሳሌ we share many things, we share properties, yeah? property share እናደርጋለን። ሙቀጫ ምናምን አትዋዋሱ ከጎረቤቶቻችሁ ጋር መሰላል አትዋዋሱ። yeah, that is social norms. yeah, helping each other is good. ለቅሶ መድረስ፣ ሰርግ መሄድ አይደለም፣ birthday መሄድ፣ celebrationዎች ላይ መሄድ. You just be part of, okay? You just be part of the society in good and bad times. Yet if you deviate from the law, ከህጉ ካፈነገጣችሁ ህጉ የሚለውን ነገር ካላደረጋችሁ there comes a consequence አይደለም? There comes a consequence if you are not abided by the law. Yeah? If you are not respecting what the law says, there comes a sanction, a penalty. We have discussed so many penalties arising as a result of not doing what the law says. Likewise, ልክ እንደዛ ሁላ if you are not part of the society, if you are not participating in the good and bad times that happen in the society, in the community, then the society will outcast you. Yeah? Outcast ማለት ማግለል ማለት ነው። ለቅሶ ማይሄድ ሰው ከሆነ እቃ ማያውስ ሰው ከሆነ ሶሳይቲው ደስ ሲለው ሶሳይቲው ሲያዝን ሶሳይቲው የሆነ ነገር ሲያጋጥም የማይሳተፍ ሰው ምን ይሆናል? ይገለላል አይደል? even if the penalty is not written, okay? አይደል? Even if the penalty is not written, the society has some means of penalizing that person who did not participate in the activities of the society. Therefore, as you have said earlier, there is a quite difference between social norms and laws. At the same time, it has also somewhat similarities. Yeah? ደግሞ የሚመሳሰሉበት ነገር አለ። It creates a very good, a harmonized environment. አይደል? harmonized የሆነ environment ሰዎች ለምሳሌ ህግ የሚያስፈልገው መንግስትና ሶሳይቲው ተከባብረው እንዲኖር ነው አይደል? Yeah, that's the intention of law. That's what we mean by peaceful environment, harmonized, whereby there is no civil war, there is no turmoil. Yeah, likewise social norms የምንላቸው moral obligation የምንላቸው መረዳዳት፣ ለታላላቆቻችን መነሳት, respecting each other, tolerating the religion and the principle or the political outlook of individuals. These are some social norms that we usually appreciate. So that is what I wanted to reflect in this way. The other is we have discussed about sanction. Sanction means it is a penalty, and as we have discussed last time, the penalty usually came as a result of not doing what the law says. Penalty የምንለው sanction የምንለው ቅጣት የምንለው punishment የምንለው ሰዎች ማረግ የሚጠበቅባቸውን ማረግ ያለባቸውን ነገር ህጉ የሚያስገድደውን ነገር ሳያደርጉ ሲቀሩ የሚመጣ ቅጣት እንደሆነ ባለፈው አይተናል። ብዙ የተለያዩ ቅጣት አይነቶችን አይተናል። The other point that we have discussed is generality. Generality means law usually address a group of people together, not individuals by a very specific name. And we have also seen normativity. This is just to revise what we have discussed last time. Okay? አሁን የነገርኳችሁ ባለፈው ያየናቸውን ነገሮች ሪቫይዝ ለማድረግ ነው። Are you okay? ድምጻችሁን የሁላችሁንም ስላጠፋሁት እንዳይረብሽን just show me a sign that you are okay. Any sign. Show me a sign, good, that you are following me.
show me a sign. Okay, very good, very good. She. ቃል ኪዳን ቀደም ያወጣሽውን እጅሽን አውርጂው። መጨረሻ ላይ ያየነው እና if you have any question, if you do have any question, raise your hand and I will give you a chance. እሺ okay. ጫላ እጄን ያነሳ ነው። ቻሌ Charlie, you can speak. Charlie? Yes. She, ይሰማኛል አውቀተ. Yes. I think about the norm, the social norm and the custom. Oh, I am very, very sorry that you are not audible. I think it is important. Charlie, I'm sorry you are not audible. Yes. ድምጽህ አይሰማም በጣም የኔትወርክ ችግር አለ ዝም ብለህ አዳምጣል እሺ Later we will discuss that. እሺ ኦኬ ስለዚህ ዛሬ ደግሞ የምንማረው ምንድነው ያው ባለፈው እንዳየነው ህግ ከየት እንደሚመጣ አይተን ነበር where does law comes from የሚለውንም አይተናል አይደል we have seen where the source of law is and we have defined we have said sometimes it is from religion religious principles are used to as a source to have laws sometimes custom the society's custom the society good deeds okay እዚህ ጋር custom ስንል ግን don't misunderstood me okay all customary laws all customary practices are not part of the law okay like all religious principles are not part of the law አሁን ከሁሉም የሃይማኖት ፕሪንሲፕል አንወስድም አይደል አንዳንዶቹ ነው ልክ እንደዛ ደግሞ ከሁሉም ከስተም ሁሉንም አንወስድም ከስተም ስንል ባህል ልማድ ወግ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ሃይማኖት ለሃይማኖት ለህግ መመንጨት ምክንያት እንደማይሆን ሁሉም ባህል ደግሞ ለሃይማኖት መመንጨት ምክንያት አይሆንም and the third is the need or the problem of the public is a source of law and the last is international relation and now today we are going to have a new subsection of the first lesson that is function of law and kinds of law especially for those of you who are taking the note ለምትወስዱ ሰዎች ዛሬ የምናየው the function of law ይሄንን እስካሁን ከተነጋገርነው ውስጥ ዲስከስ ማድረግ ትችላላችሁ እስካሁን ካየናቸው ውስጥ ማውጣት ትችላላችሁ ግን as a summary I will try to show you something ህግ ለምን ይጠቅማል ቀደም እንዳየነው ነው function means it is objective yeah function means aim function means work አይደል ህግ ስራው ምንድነው በመንልበት ጊዜ it is just to maintain and preserve peace and stability in a given nation it is quite clear yeah it is quite clear to understand the intention of the law is the function of law is the ultimate objective of law is it is just to maintain peace and order peace and security የህግ ዋነኛ ዓላማው okay የህግ ዋነኛ ዓላማው ሰዎች በሰላም እንዲኖሩ ማድረግ ነው number 1 the second one is it is just to resolve disputes okay we are living while we are living there comes a conflict is unavoidable yeah conflict is not avoidable but we can deal with conflict we can come up with a solution after we have had a conflict so there is a judiciary body there is a judge there is a court system okay there is a court system that resolve that settle dispute and ግጭት በሚኖርበት ጊዜ ህግ
ይሄንን ችግር ሶልቭ ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። the first is to maintain peace and order and the second is to settle dispute ቀላል ነው በጣም አይደል? በጣም ቀላል ነው ይሄ። እዚህ ጋር በራሳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ምክንያቱም እስካሁን የተነጋገርነው ነገር ሰማራይዝ የሚያደርግላችሁ what is the ultimate intention, the ultimate objective of law የህግ ዋና ዓላማ ምንድነው ብላችሁ ትጠይቁ እነዚህ ስድስት ነገሮችን ራሳችሁ አንብባችሁ ልትረዱ ስለምትችሉ in order to save your time I shall jump it. Do you agree? በጣም ቀላል ነው። የህግ ጥቅም ብዙ መዘርዘር ትችላላችሁ እዚህ ጋር ማቴሪያሉን ስለምልክላችሁ ልታነቡ ትችላላችሁ። fine peace nice nice okay so today I shall start today's class by kinds of law የህግ አይነቶች የሚለውን and kinds of laws ምን አይነት ህግ አለ የሚለው የዛሬው ውይይታችን ይሆናል። what are the kinds of law ይላችሁ ምን አይነት ህግ አለ መሰላችሁ? there exists a national or domestic versus international or foreign laws ይታያችኋል እዚህ ጋር ይታያል national or domestic law or versus against ማለት ነው compared to ማለት ነው አይደለ? Arsenal versus Manchester that's an opposite sides ይሄኛውን ተቃራኒነቱን ለማሳየት ነው። national or domestic law and international or foreign laws ምን ማለት እንደሆነ በጣም በቀላሉ አሳያችኋለሁ። as you can understood by the name itself ከስሙ መረዳት እንደምትችሉት as you can told by the name itself national or domestic laws are it is a kind of law that citizens of the state only administered by it govern the relationship between citizens okay it is the relationship that is governed among citizens we are Ethiopians ኢትዮጵያውያን ነን አይደል? እዚህ አሁን ከሚማሩት 18 ተማሪዎች የውጭ ዜግነት ያለው ሰው ካለ I don't know otherwise we are Ethiopians yeah we are Ethiopians so Ethiopians laws usually govern Ethiopians የኢትዮጵያ ህግ የሚያገለግለው ኢትዮጵያውያንን ብቻ አድሚኒስተር ለማድረግ አይደል? A Kenyan person cannot be administered by Ethiopian law. የኬንያ ዜግነት ያለው ሰው በኢትዮጵያ ህግ አይዳኝም። If you go to Kenya, you cannot be guided or abided by a Kenyan law. ግልጽ ነው? ስለዚህ national or domestic law የምንለው it is only governed citizens of the nation. የሀገሪቱ ዜጎች ብቻ ለማስተዳደር የሚወጣ ህግ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምሳሌ የሚሰጠኝ ሰው አለ? ለምሳሌ anybody ኢትዮጵያ አንድ ኢትዮጵያዊ ከአንድ ኢትዮጵያዊ ጋር ምን ጉዳይ ሊኖረው ይችላል? ጽጌረዳ የመምረጥ መብት ሲኖር ላንድ ለዚህ የመምረጥ አይደለም ይወላችሁ ይሄ ናሽናል ኦር ዶሜስቲክ ሎ የምንለው it is among citizens okay ምርጫ መንግስትና ግለሰብ ነው አይደል አድሚኒስተር የሚያደርገው ኦኬ ምርጫ ስትይ መንግስትና ግለሰብ ነው ይሄ ግን አንድ ግለሰብ ከአንድ ግለሰብ ጋር ምን ጉዳይ ሊኖረው ይችላል? raise your hand and I will give you a chance okay አሰፋ wait አንድ ደቂቃ አንድ ሰከንድ ስጠኝ wait እሺ ይቀጥል ድምጽህ አይሰማም አሰፋ ድምጽህ አይሰማም እሺ
Oh, we are very, very sorry, my dear. We can't listen to you. El Shaddai, do you have an idea? አንድ ሰው ከአንድ ሰው ጋር ህግ የሚያስፈልግበት ጉዳይ ምን ሊገጥመው ይችላል? Anybody? ዮናስ የራሱን መብት እንዳይጣስበት የራሱን መብት ይወላችሁ no if you are talking about merit the relationship is not among individuals it is between government and citizens አሁን ያልኳችሁ ግን ምንድነው አንድ ግለሰብ ከሌላ ግለሰብ ጋር ለምሳሌ let's say አሰፋ want to marry somebody አሰፋ ሊያገባ ነው ኦኬ ማግባት አንድ ግለሰብ ከአንድ ግለሰብ ጋር አይደል ስለዚህ ህግ ያስፈልገዋል አይደል የዚህ ጊዜ he is using national or domestic law ግልጽ ነው ሄሊና አቤት ይሰማሻል አይደል ስለዚህ ይሄ ለምሳሌ ባለፈው የሰጣችሁ ምሳሌ አልነበር የንግድ ቤት ልትከፍቱ አልነበረም እናንተ last time you were planning to open up a business an insurance company yeah insurance ልትከፍቱ ነበር ስለዚህ አንድ ግለሰብ ከአንድ ግለሰብ ጋር ሊጋባ ይችላል ሊፋታ ይችላል ንብረቱን ሊያወርስ ይችላል አይደል ንብረቱን ሊሸጥ ይችላል ንብረት ሊገዛ ይችላል ይሄ ከመንግስት ጋር ሳይሆን ከግለሰብ ጋር እኔ ከቃል ኪዳን ጋር ፍሬ ከማህሌት ጋር ፍሬ ከዮናስ ጋር የምታረገው relationship this must be governed by national or domestic law do you get the point የዚህ ተቃራኒ ደግሞ ምንድነው foreign or international law still it governs citizens of different nations you see የቀደሙ ሲቲዝንሺፓቸው ተመሳሳይ የሆኑ ሰዎችን አድሚኒስተር የሚያደርግ ተመሳሳይ ዜግነት ያላቸው ሰዎች ይሄኛው ደግሞ it's govern it administer the relationship between citizens of different nations okay የተለያየ ዜግነት ያላቸው ሰዎች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ በጋራ raise your hand please የተለያየ ዜግነት ያላቸው አንድ ኢትዮጵያዊ እና አንድ ኬንያዊ አንድ ኢትዮጵያዊ እና አንድ ቻይናዊ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ በጋራ ዮናስ ቀጥላው ቢዝነስ ሜክ ሊያደርጉ ይችላሉ ቢዝነስ ሜክ ሊያደርጉ ይችላሉ በጋራ ሊነግዱ ይችላሉ ቬሪ ጉድ ቀደም የጠቀስኳቸው ምሳሌዎች በሙሉ አይሆኑም እዚህ ጋር ሜሬጅም ይሆናል የተጋቡትም ሊፋቱ ይችላሉ አይደል so any relationship that happen in life በህይወታችን ውስጥ ሊያጋጥም የሚችል ማንኛውም ነገር but it must be with a foreigner ከፎሪነር ጋር ከሌሎች የሌላ ሀገር ዜግነት ያላቸው ሰዎች ጋር ሲሆን we are using or the court will use international or foreign laws so ይሄ ልዩነቱ እንደዚህ ነው ማለት ነው ናሽናል ማለት ስሙ ራሱ ይነግረናል አይደል it is among the nation it is domestic ነው foreign ደግሞ ስንል ፎሪነሮች የውጭ ዜጎች ያሉበት ነገር ይችላል and the second is ይሄ አንድ የህግ አይነት ነው እሺ the second one is civil and criminal law ሁለተኛው የህግ አይነት የመጀመሪያው national or domestic versus international or foreign law ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ civil and criminal law
join ያደረኩ Sorry for the interruption. We are admitting some students, okay? So the second type of law is civil and criminal law. Here አሁን ብዙ ጊዜ ተሰማላችሁ አይደል? ሲቪል ይሄ ጉዳይ እኮ ሲቪል ነው፣ ይሄ ጉዳይ እኮ ክሪሚናል ነው ሲባል እንሰማለን አይደል? Yes? Yeah, እስኪ ምን ማለት ነው? What do you understand from civil matters and what is criminal matters? ሲቪል የምንላቸው እና ክሪሚናል የምንላቸው ምን አይነት ናቸው? Is there anybody who has an idea about civil and criminal laws? Okay, ችግር የለውም. I will explain to you. እሺ ወይም ደግሞ ቀለል ያርግላችሁ እሱ እኮ የለበሰው ሲቪል ልብስ ነው ይባላል አይደል? አሁን ዛሬ ነኝ ጋውን አድርጌያለሁ የምታያቸው ጋውን አድርጌያለሁ. Yes, it is a uniform for instructors. So do I wear a civil or non-civil clothes? ለምሳሌ አንድ ፖሊስ የፖሊስ ልብስ ሲለብስ ምን እንላለን? የሚሊታሪ ልብስን የለበሰውን እንላለን። የሰማችሁ ነው? ያ ሚሊታሪ ልብስ አለ፣ ሲቪል ልብስ አለ። ሲቪል ልብስ የምንለው ኦርዲናሪ it is not a uniform. It is not a uniform. እዚህም ጋር ደግሞ ሲቪል ኬዝ እና ክሪሚናል ኬዝ የምንለው ባለፈው last time on our previous discussion we have discussed about what a crime is. Crime ምን እንደሆነ ተነጋግረናል. Crime is something that is prohibited. Crime የምንለው ወንጀል የምንለው ምንድነው? የተከለከለ ነገር. A crime is an activity that is prohibited by the law. Take a note please. A crime is an activity. A crime means crime ማለት ወንጀል ማለት ነው. A crime is an activity that is prohibited by the law. ለምሳሌ የተከለከለ ነገር መግደል አይደል? አደንዛዥ እጾችን መጠቀም፣ የጦር መሳሪያ ማዘዋወር፣ ሰዎችን መሸጥ። ሰው መሸጥ አይቻልም አይደል? ሰው ይሸጣል እንዴ? There was a time that 100,000 years ago there was a time that human beings were sold for money, for property, but these days human beings should not be sold. So if you have found selling individuals or human beings, then you are going to be criminalized. Criminalized ትደረጋላችሁ፣ ትቀጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ crime የምንለው as I have told you it is an activity that is prohibited by the law. Civil and criminal ነው ደግሞ ልዩነቱ ምንድነው? ሲቪል ማለት ወንጀል ያልሆነ ነገር ማለት ነው ባጭሩ። You get it? Crime means it is something that is prohibited by the law and civil means a thing that is not crime. ወንጀል ያልሆነ ነገር ግን ፍርድ ቤት የሚወስደን ጉዳይ ማለት ነው። ጉዳዩ ወንጀል አይደለም፣ ነገር ግን ወንጀል ባልሆነ ጉዳይ ሰዎች ተካሰው ፍርድ ቤት ሊሄዱ አይችሉም። There is a probability that a person can go to the court even if there is no criminal activity. No. Criminal activity when ወንጀል ባይኖር ሰው ፍርድ ቤት ሊሄድ ይችላል። ለምሳሌ ምን አጋጥሞት? አሁን I'm going to show you or I'm going to give you some examples about a civil and a criminal matters. Civil እና criminal matters የምንላቸው ምን አይነት እንደሆኑ ለነገራችሁ ፈልጌ ነው። እስኪ ሰው ፍርድ ቤት ሊሄድ ይችላል፣ ግን ጉዳዩ ፍርድ ቤት የሚሄድበት ምክንያት ግን ወንጀል አይደለም። ለምሳሌ ቃል ኪዳን አሁን ጉዳይ ከሆነ ሀብት ለመከፋፈል ኦኬ፣ ሀብት ለመከፋፈል ላይ ግን ስርቆት የለበትም። ገንዘቤ ተሰርቋል ብሎ የሚያመለክት ከሆነ
that's a crime አይደል that is a crime ነገር ግን በጣም ብዙ ገንዘብ አለኝ እድሜ እየገፋ ነው ንብረቴ ለልጆቼ ማውረስ ፈልጋለሁ አይደል very good ሌላ ምሳሌ ወንጀል ያልሆነ ሰዎች ግን ፍርድ ቤት ሊሄዱበት የሚችሉበት ጉዳይ ፍቺ very good ፍቺ ላይ ግን ደብድቦኝ መብቴን ገፋኝ እንደዚህ አርጎኛል ካለች it's going to be a criminal case not a civil case okay አይደል ፍቺ ብቻ በቃ ተዋደን ተጋብተን ነበር አሁን ወደራችን አልቋል ስለዚህ መለያየት ፈልጋለሁ it is a civil matter very good ስለዚህ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ወንጀል ሳይሰሩ ወንጀል ነገር ሳያጋጥማቸው ፍርድ ቤት የሚያስኬድ ብዙ there are a lots of reasons thousands of reasons yeah that is called a civil case or a civil law ስለዚህ if the case is a civil case then we are going to open a civil code የሚቀጥለው ክላስ ላይ ስመጣ አሳያችኋለሁ ሲቪል ኮድ መጽሐፉን ይዤ መጥቼ ሲቪል ኮድ ምን እንደሚመስል it is just like መጽሐፍ ቅዱስን የሚያክል እንደዚህ ትልቅ ነገር ነው it is a bundle of books መጽሐፍ ቅዱስን የሚያክል ነው ብዙ ነው ያልኳችሁ ለምንድነው ወይም ቁርአንን ያክላል እንደዚህ ትልቅ ነው እና it's a collection of different civil cases ሲቪል ጉዳዮችን እየገለጥን ከዛ ላይ የምናነብበት ነው ማለት ነው the opposite is criminal case or criminal law ደግሞ ምን ነው ምን አይነት ነው ምንድነው ይሄ ደግሞ ክሪሚናሎችን መቅጫት ክሪሚናል ወንጀል የሰሩ ሰዎችን የሚቀጥበት ክሪሚናል የሆነላቸው ኬዞች ደግሞ ወንጀል የሆኑ ኬዞች መስረቅ መግደል የሰው ንብረት መውሰድ ማጭበርበር መዝረፍ ቼክ ማጭበርበር ሊሆን ይችላል እናንተ አሁን የአካውንቲንግ የቢዝነስ ተማሪዎች ናችሁ የማይሸጥ ቃል እንደሚሸጥ አርጎ ማቅረብ ሊሆን ይችላል ከናንተ ጋር የሚገናኝ ነገር ምሳሌ ልንገራችሁ ብዬ የንግድ ፍቃድ ሳይኖረው ንግድ ውስጥ ሊገባ ይችላል ያ እነዚህ ጉዳዮች ክሪሚናል ኬዝስ ይባላሉ ወንጀል ናቸው ክሪሚናል ኬዞች ደግሞ ጀጅ የሚደረጉት በምንድነው በክሪሚናል ሎ ነው ማለት ነው so the difference between civil and criminal cases is clear now ያ ሁለቱ ልዩነቱ ይሄ ነው ማለት ነው do you have any question no any question guys if you have any question that's not clear to you I will explain okay very good so the third type of law is private law and public law አሁን ሶስት አይነት ነገርኳችሁ አይደል የመጀመሪያው national እና foreign domestic and foreign law very good ሁለተኛው criminal እና civil አሁን ደግሞ public and private law and public law private law it's a type of law that administer the relationship between citizens the relationship that I can have with somebody አንድ ግለሰብ ከሌላ ግለሰብ ጋር ያለው relationship አባይድ የሚያደርግ private law is a kind of law that administer the relationship between citizens and contrary to this ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ contrary to this public law means it is a type of law okay it is a type of law that administer that abide that govern the relationship between a government and a citizen ልዩነቱ ግልጽ ነው የመጀመሪያው private law it is the relationship between Abeba and Elias it is the relationship between Kalkidan and Helena it is the relationship between Jonas and Buzorg and so on and public
relationship between Ethiopia and Free Hiwet. Clear? Ethiopia and Kalkidan. And the question is, what sort of things I do have with Ethiopia? እኔ ከሀገሬ ጋር ህግ የሚያስፈልገው ጉዳይ ምን ሊገጥመኝ ይችላል? I as a person, I as a citizen, what sort of things you can come up with to administer our relationship? አሁን ቀደም እንዳየነው ቃል ኪዳን ከህሊና ጋር ሪሌሽንሺፕ ሊኖራት ይችላል። አብራ ልትነግድ ትችላለች። አብራ ልትሰራ ትችላለች። ልትጣላ ትችላለች። ዮናስ ከኤልሻዳይ ጋር የተለያየ አይነት ሪሌሽንሺፕ ሊኖራቸው ይችላል። that needs private law ኮንትራክት ሊፈራረሙ ለምሳሌ ይችላል። Yeah, so public law, like in the case of public law, what sort of things that you can have with your state, with your country? ዮናስ ከኢትዮጵያ ጋር ከሀገሩ ጋር ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ ህግ የሚያስፈልግበት? Help me. Okay, ዮናስ wait me. For instance, የሀገርን ደህንነት ከመጠበቅ አንፃር የሀገር ደህንነትን ለመጠበቅ አንፃር ወታደር ልትሆን ትችላለህ እና እሱን ከጣስኩኝ ህጉ ያስፈልጋል ማለት ነው። አይደለም ሬዲዮ ከፍታል ደግሞ ቤት አይደለም ይሲ ይለ ኢትዮጵያ ከኔ ጋር ምን ግንኙነት ይኖራታል? ህግ የሚያስፈልግበት ቀደም ምን ብያቸዋለሁ? አንድ ግለሰብ ከአንድ ግለሰብ ጋር እንዳልኳችሁ ሊጣላ ይችላል፣ ሊፈታ ይችላል። a lot of things can happen. But what about with the state? አንድ ግለሰብ ከሀገሩ ጋር ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ ያስፈልጋል? ህግ የሚያስፈልግበት። ኦኬ ዝገሪና እሺ ዝገሪና አንሚት ያርሽ አይ የቅድሙ መልስ አይ ቲንክ ይሆናል ብዬ ስላስብ የት ቀደም ተሳስቼ ነበር። የመምረጥ መብት እዚህ ጋር ነው መሰለኝ። የመምረጥ መብት አንድ ግለሰብ ከህግ የሚያስፈልግበት very good መምረጥ። ሌላስ ኤልሻዳይ I think you are raising your hand? እሺ Okay, ትንሽ ድምጽሽ አይሰማም። By the way, are you a regular or extension student? regular ናችሁ? Okay. አንድ ሰው ስራ ቢኖረው ምን ማድረግ አለበት? ስራ ከሰራ በኋላ he or she has to pay tax. Yeah? She or he has to pay tax. And tax is the relationship between government and individual. Government and citizen. አይደለም? በኢትዮጵያ ግብር የሚከፍለው ሰው ፎሪነር ሊሆን ይችላል። A foreigner if he or she is participating on ቅድም ከነገርኳችሁ ጋራ ክላሽ እንዳደረግባችሁ private and public law ስንል private law is just the relationship between individuals. Those individuals can be Ethiopians or non-Ethiopians. Okay? Okay? ኢትዮጵያውያን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኢትዮጵያውያንም ላይሆኑ ይችላሉ። If they are Ethiopians, they are using private law and domestic law. Yeah? Private, domestic law ይጠቀማሉ ማለት ነው። Okay? If the relationship is between an Ethiopian and a Kenyan, relationship ደግሞ በኢትዮጵያዊና በኬንያዊ ከሆነ they are going to use private and international law. International law. Very good. I clap for you. Private and international ይጠቀማሉ ማለት ነው። አሁን ደግሞ public law ላይ ስንመጣ it is the relationship between an Ethiopian and
and the nation Ethiopia. Ethiopia. That's it. An Ethiopian guy or woman and Ethiopia. So this guy has a tendency to pay tax ሊከፍል ይችላል ግብር ሊከፍል ይችላል የንግድ ፍቃድ ሊያወጣ ይችላል የንግድ ፍቃዱን ሊመልስ ይችላል አይደል መንግስትን ሊከስ ይችላል የመንግስት መስሪያ ቤት ሊከስ አይችልም አንድ ሰው ደሞዜን በአግባቡ አልሰጠኝም ከስራዬ ያላገባብ አፈናቅሎኛል ብሎ የመንግስት መስሪያ ቤትን ሊከስ ይችላል you see yes that is called public law ወይንም ደግሞ የመንግስት መስሪያ ቤት አንድን ግለሰብ ሊከስ ይችላል a government office can accuse a person የመንግስት መስሪያ ቤት ኢትዮ ቴሌኮም ለምሳሌ ባለፈው በጣም ብዙ ያጭበረበሩ የካርድ ምናምን የኢንተርኔት ፓኬጅ ሲሰርቁ የነበሩ ሰዎችን ሲከስ ነበር so government can accuse individuals and in this case we are going to refer public law clear ግልጽ ነው ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ የናሽናል ኤርዌይስ ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ ያፈራን ነው በፍላይት ኦፕሬሽን በበረራ መስተንግዶ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጉታለን ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል በፍላይት ኦፕሬሽን በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን እውን ያደርጋል እነ ነብዩ ገብታችኋል እና አሰፋ show me a sign that I can understand you are with me okay very good ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ቻፕተር ይሄንን ይመስላል እዚህ ጋር schools of law or school of thought ሚላለ just ለመረጃ ያክል ዝም ብላችሁ አንብቡት ስለ ህግ የሚሰጥ የተለያየ ዴፊኒሽን ነው ባለፈው እንዳልኳችሁ እናንተ luckily you are not law students የህግ ተማሪዎች ስላልሆናችሁ ይሄንን ዝርዝር መግባት አይጠበቅባችሁም አሁን የነገርኳችሁን ነገር ቻፕተር 1 ላይ at the end of this chapter I am about to finalize the first chapter በዚህ ቻፕተር ላይ ማወቅ መረዳት ያለባችሁ ነገር what is law you should define it what is law the nature or the characteristics of law sources of law okay where is the source for law and what are the different kinds of law you can make a chart መስራት ትችላላችሁ chart ለምሳሌ አሁን ከላይ law ብላችሁ አይደል law ብላችሁ ጻፉና እስኪ ኦርደር ያርኳችሁ chart ስሩ law ከላይ ተላላችሁ ከዛ you can divide like this እንደዚህ ሁለት ዊንግ ስሩለት law አይደል ከላይ ከዛ እንደዚህ ሁለት አድርጉና እዚህ ጋር ምን መጻፍ ትችላላችሁ domestic law and international law አይደል domestic or ምንድን ነበር ያለው international domestic law እዚህ ጋር ያለው እና እንደዚህ ብራንች ተሰሩና domestic law ከዚህ ጋር ደግሞ foreign law ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ደግሞ አሁንም እዛችሁ ጋር law እንዳለች ተወልና አሁንም እንደዚህ ታደርጉና civil law and criminal law አይደል ቻርት እየሰራ ነው law ከላይ ጽፉና እንደዚህ ታደርጉና በዚህ ጋር criminal law civil law that is the second one and the third one ደግሞ አሁንም እዛችሁ ጋር law እንዳለች እዚህ ጋር ሌላ ተሰሩና ምን ትሉታላችሁ public law and private law ስለዚህ ሶስት ቻርት ይኖራቸዋል ማለት ነው that can summarize what kinds of law exist
in many nations በብዙ ሀገሮች በአለም ላይ ያሉ ሀገሮች በአብዛኛው እንደዚህ አይነት ህጎች ይጠቀማሉ አሁን የጠቀስኩላችሁ ህጎች ይጠቀማሉ ማለት ነው if you have any question you are welcome otherwise ስንት ሰዓት ነው 4 ሰዓት ነው ገና አይደለም ደከማችሁ አይ okay we're going to move to the second chapter but if you have any question before I move to the second one you can raise your question and remember one thing okay አንድ ነገር አስታውሳችሁ እሺ የመጨረሻውን ፓርት አይተናል ምንድን ነበር substantive law አውቄ ነው የተውኩት ብዙ ለናንተስ ኢሴንሻል አይደለም ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ግን እንደው ለመረጃ ያህል substantive and procedural law የምንላቸው substantive law የምንላቸው it's the description of rights and duties substantive የምንላቸው constitution ላይ ህገ መንግስቱ ላይ ያሉ ህጎች ናቸው substantive law የምንላቸው it is a collection of democratic and human rights substantive የምንላቸው it is simply the rights and the duties of a person የሰውን መብትና ግዴታ የሚነግረን ህግ ነው substantive law የምንለው የሰውን መብትና ግዴታ ለመረዳት you can refer to the constitution of Ethiopia በጣም ትንሽ ናት 4 ኢንች በ4 ኢንች የሆነች በጣም ትንሽ ኮንስቲቱሽን አለች ህገ መንግስቱ ማለት ነው ህገ መንግስቱን ስትገልጡ የመኖር መብት የመማር መብት የመንቀሳቀስ መብት በህይወት የመኖር መብት የመበልጸግ መብት you can refer a lot ብዙ መብቶች አሉ ከዛ ደግሞ ዞር ስትሉ at the same time ምን አለ ግዴታ ያስቀምጣል የመንቀሳቀስ መብት ይልና ሰዎች መንቀሳቀስ ያለባቸው ግን ፓስፖርት ይዘው ነው ግዴታ አይደል ሰዎች የመናገር መብት አላቸው ሲናገሩ ግን ሌሎች ሰዎችን ሃራስ ማድረግ የለባቸው ሌሎች ሰዎችን አንደርማይን ማድረግ የለባቸው ግዴታ አይደል ሰዎች የፈለጉትን ሃይማኖት መርጠው አሶሲዬሽን መክፈት ይችላሉ አሁን እዚህ ጋር ስንት ሰዎች አላችሁ 19 ሰዎች እናንተ 19 ሰዎች የስማችሁን የመጀመሪያ ቃላት ወስዳችሁ አንድ ሃይማኖት መመስረት ትችላላችሁ ሰዎች ሃይማኖት ይዘው የመምጣት መብት አላቸው ነገር ግን ሃይማኖት ይዘው ሲመጡ ፎሎወርስ ያስፈልጋል ተከታይ ያስፈልጋል አይደል ተከታይ ለማፍራት ግን የሌሎችን ሃይማኖት አንደርማይን ማድረግ አይቻልም አሁን እናንተ የማርኬቲንግ የአካውንቲንግ ምናምን የቢዝነስ ተማሪዎች ናችሁ አይደል ኮካኮላ ፕሮዳክቱን ማስተዋወቅ ይችላል ነገር ግን ፔፕሲ ኮላን አንደርማይን እያደረገ ማስተዋወቅ አይችልም አይደል የፔፕሲ ኮላ ጠርሙስ ላይ ውሃ የያዘውን ፔፕሲ ያለውን ጠርሙስ ላይ አንድ ሰው ተረማምዶ ተንጠራርቶ አንድ ኮካኮላን የሚያወርድ ማስታወቂያ ብታዩ it is an insulation አይደል ስድብ አይደል ስለዚህ ኮካኮላ ካምፓኒ ፕሮዳክቱን የሌላን ካምፓኒ ሳይነካ ማስተዋወቅ ይችላል የኔ ከሌላ የተሻለ ነው በዚህ ነገር የኔ ሃይማኖት እናንተ እዚህ ጋር 19ኛችሁ የመሰረታችሁት ሃይማኖት it bases these things እንደዚህ መመሪያ ያለው ይሄ ነው ብላችሁ ማለት ይችላል የሌላ ሃይማኖትን ግን መንካት እነዚህ አይነት laws are called substantive laws መብትና ግዴታን የሚይዝ the very good example I can give you is the constitution የዚህ ተቃራኒ ደግሞ ምንድነው procedure ማለት ምንድነው things that we are doing step by step አይደል things that we are doing step by step procedural laws ምንላችሁ ደግሞ ደረጃ በደረጃ የምናደርጋቸው ነገሮች ሰው ለምሳሌ መንጃ ፈቃድ ላይ ያወጣ ሰው የንግድ ፈቃድ ላይ ያወጣ አንድ ሰው ትምህርቱን በዲግሪ በማስተርስ መጨረስ ሲፈልግ የሚሄድበት ስቴፕስ ወይስ አይደል አሁን እናንተ ዛሬ ተመዝግባችሁ የዛሬ ወር ባሉንኩ ዲግሪያችሁ ተብሎ አይደለም የሚሰጣችሁ
የንግድ ፍቃድ ልናወጣ ሄደን ወዲያውኑ ትምህርት ቤት መክፈት ፈልጊያለሁ ይብል ወዲያውኑ አይሰጠኝም አይደል? it needs a procedure አይደል? መጀመሪያ ፍቃድ ያስፈልግሻል ፎቶግራፊሽን አንቺ and so on and so on and so on. These all lists are called procedural laws. Thank you. Fine. ግልጽ ነው? Thank you. እሺ ስለዚህ ወደ ሁለተኛው ቻፕተር እንሂድ። ቅድም ጽጌሬዳ ከመጠየቋ በፊት ልነግራችሁ የፈለኩት ነገር የህግ ትምህርት ትንሽ ከምትማሩት ትምህርት የተወሰነ ለየት ሊል ይችላል፣ ያው ጠጠርም ሊል ይችላል። ስለዚህ በተቻለኝ መጠን I will try to make it as simple as possible. Okay? በጣም ቀለል አድርጌ ለመናገር ለማስረዳት ሞክራለሁ። በተለይ ደግሞ አሁን በርቀት ስለሆነ ያለነው እንደፈለግን ክላስሩም ውስጥ ቢሆን it might be simple, but since we are in different position I will try to make it very very simple. And ከናንተ የሚጠበቀው ነገር one lesson, all lessons are successive ናቸው። አሁን የመጀመሪያውን ቻፕተር ያልገባው ሰው ሁለተኛው ቻፕተር ግልጽ አይሆንለት፣ ሁለተኛው ቻፕተር ደግሞ ግልጽ ያልሆነለት ሰው ሶስተኛው ውስጥ ስንገባ ላቲን ነው የሚሆንበት፣ እንግሊዘኛ አይደለም የሚሆንበት። ከዛ ሶስተኛውን አልፈን ደግሞ ወደ አራተኛው ስንሄድ በቃ trust me ከዚህ ከእንትን ይወጣል። ስለዚህ በተቻለ መጠን be just part of the class። አሁን እናንተም አካውንቲንግ ማኔጅመንት ስትማሩ principle of accounting 1 ያልተማረ principle of accounting 2 ይገባል አይገባም። likewise each chapters are successive። ስለዚህ እኔ በጣም በቀላሉ በሚገባችሁ በምትረዱት መንገድ አቀርብላችኋለሁ። እናንተ ደግሞ ለመከታተል ሞክሩ ማለት ነው። Peace. Fine? Now let me go to the second chapter, the second lesson. ወይ ሁለተኛ ትምህርታችን ደግሞ ምን ይላል? እናባባቸው አይታኝ ሁለተኛው ቻፕተር እየታያችሁ አይደለም? አይደለም። አሁን ይታያል። Okay. It is about law of person. የመጀመሪያው what is law ነበር አይደለ? አሁን ደግሞ law of person. law of person it አሁን ባለፈው እንደነገርኳችሁ introduction to law ወይም ቅድም ያየነው ቻፕተር ለህግ ተማሪ የአንድ ሴሚስተር ኮርስ ነው። ቅድም አሁን በሁለት ክላስ ያየነው ማለት ነው። law of person when I was in law school በነበርኩበት ሰዓት አንድ ሴሚስተር ሙሉ የሚፈጅ 4 ወር የሚፈጅ ኮርስ ነው። አሁን ለእናንተ በጣም ባጭሩ ይቀርብላችኋል። law of person. So we're going to define what a person is. አሁን ዛሬ የምንማረው ነገር ትንሽ በጣም ለየት ሊልባችሁ ቀን ሙሉ ሲያስገርማችሁ ሊሆን ይችላል። We're going to define what a person is, especially in front of the law, in the eyes of the law. በህግ ፊት ሰው ማን ነው? ሰው ምንድነው? How a law is defined in front of the court. ፍርድ ቤት ሰው የሚለውን ወይንም ህግ ሰው የሚለውን ተርም ቃል እንዴት ይተረጉማል? What is a person for you? ምንድነው ሰው ማለት? How do you differentiate a person and non-person thing or other being? There are many beings in the world, yeah? And how do you differentiate a human being from other beings? Human beings. ነብይ ይሰማሃል?
ይሰማኛል። Okay, can you define, ማሰብ የሚችል አርቆ do you think you are a person? Yes, I am a person. Yes, you are a person because I think you and think I work. and you work. Yeah. A robot can work more than you. ሮቦትን የሰራው ደግሞ ሰው ነው። ሮቦትን የሰራው ደግሞ ሰው ነው። Okay, you said because I think I am a person. ስለማስብ ሰው ነኝ አልክ አይደል? And these days, do you know about artificial intelligence? These days there comes a technology and a human being in the long run can be replaced by machine. አሁን ለምሳሌ ሆቴል ስትደውል ከዚህ በኋላ ሰው አያነሳው ማሽን ነው የሚያነሳው እና የምትፈልገውን ጥያቄ ሁላ ትጠይቃለህ ይመልስልህ። ከጊዜ በኋላ ሆቴል ስንሄድ ሰዎች አያስተናግዱም ሮቦቶች ናቸው የሚያስተናግዱ። So human beings can be replaced by artificial intelligence. Anybody? ነብዩ ወጣበት አያችሁ ከበደ ወጣበት። እሺ Mati, are you listening? Yes. Samasha? Do you think you are a human being or you are a person? Yes, of course I'm a Yeah. person. Yes, you are a person. Prove me that you are a person. I mean, I can think. You can think. Computers can also think and process. Yeah, but like the difference between that is like we are the one who just like create the robots. So because you are created naturally and because computers are created by human beings, that's the difference, as you say. Yeah. Yeah. Okay, Mahelet. No idea. Okay. ሌላ ሀሳብ ያለው ሰው አለ? Okay. እንዳላችሁት ነው human beings are different from other beings and as it is indicated by different disciplines or different fields of studies በተለያየ የትምህርት መስክ ያሉ ተመራማሪዎች ጥናት የሚያጠኑ ሰዎች these scientists define the term person in different ways. ይሄ person የሚለውን phrase or ቃል በተለያየ መንገድ ተርጉመውታል። There exist different disciplines in the world, different fields of specialization that I mean. አይደል? ብዙ አይነት የጥናት የምርምር መስክ አለ። እነዚህ የተለያዩ የጥናትና ምርምር የሚያደርጉ ሰዎች these different people from various fields of specialization tries to define the term person in different way. በተለያየ መንገድ ተርጉሞታል። And I'll try to show you some of them so that you can compare it with the definition that we're going to see with law. የመጀመሪያው ሰው ለሚለው ትርጉም የሰጡት ቲዮሎጂስቶች ናቸው። you know theologists? Yes. Theologists ስለምንድን ነው የሚያጠኑት? Religion. They study about faith in general. They don't study in a particular religion but about faith ለእምነት የሚያጠኑ የእውቀት አይነት ነው እና እነዚህ ሰዎች you know how they define a person? They say that a person is of course different than other beings because they are a direct depiction of God. They are 100% copy of God. So ማለት እግዚአብሔርን የሚመስል ፍጡር ነው ይላል። They are completely, human beings are 100% depiction of God. That disprove the theory of evolution. They
don't trust, they don't believe in the theory of evolution, whereby it thinks human beings are evolved from a very simple complex to a very simple being to complex being. ከትንሽ being ወደ complex being የመጣ ነው ብለው የሚያስቡትን disprove በማድረግ they said that human beings are a direct copy, 100% copy of God. This is the first definition for the term person. Understood? Yes. And the other discipline that tries to define what law is, ሌላኛው discipline, ሌላኛው የትምህርት መስክ ደግሞ archaeology. Archaeology. Have you ever heard about archaeology? Archaeology ስለምንድን ነው የሚያጠናው? About fossils. About fossils, about human anatomy. Human anatomy. ስለ ሰው ልጅ የሰውነት ቅርጽ. But before I told you about before I explain about what archaeologists think about the term person, let me tell you how biologists understand about this term. Archaeology ከመናገር በፊት biology ልንገራችሁ. Biologists study about life, living things, yeah, all living things, excluding the non-living things. And they said person is different from others. It's not because they have life, plants also do have life, but human beings, persons are different because they do have the most complex mind in the world. Human mind is the most complex, and human beings still only use 5% of their capacity. And it is only Albert Einstein who has used his 5% mind capacity. We are probably on 0 point something. እስካሁን ዓለምን ዩኒቨርሳል ኢንተርፕሬት አድርጎታል የተባለው አልበርት አይንስታይን ነው። የአእምሮውን 5% ያክል የተጠቀመው። ስለዚህ እነዚህ ባዮሎጂስቶች ምንድነው የሚሉት? Human beings do have the most complex mind that other beings did not have. Other animals did not have. Other plants did not have, or any other species in the world did not have, like the capacity, the thinking ability of human beings. Human beings can predict things in what will happen in the future. Yeah, we can stipulate things what will happen in the future. Especially you business people put things in the term of risk. Yeah, ከመነገራችሁ ንግድ ከመግባታችሁ ሪስክ ምናምን ብላችሁ ታስቀምጡ የለ? እኔ እንደናንተ ብዙ የቢዝነስ ባለሙያ ባልሆንም ትንሽ ግን አቃለውና ሪስክ ያስቀምጣሉ። በነግድ ይሄ ጥቅም ያገኛል፣ ይሄን ደግሞ ካውንተር ኢፌክት ያጋጥመኛል እንሰው። So human beings do have that kinds of capacity that anybody else cannot have. ሌላ ማንኛውም ቢንግ ፍጥረት ማለት ነው። ቢንግ ማለት የሌለው የሰው ልጅ ግን ያለው ይሄ ነገር ሰው ላይ ብቻ ነው የሚገኘው። So human beings are different from others. The last is ምንድን ነበር ያልኳችሁ? ቅድም የነገርኳችሁ ምንድነው? አርኪኦሎጂ አይደል? Archaeologists assume that human beings are different from other beings. Archaeologists ደግሞ ምን ይላሉ? የሰው ልጆች ከሌሎች ፍጥረታት የተለየ ነው. It is because human beings do have a 90-degree spinal cord that is inserted into their skull. የሰው ልጅ ይሄ ከኋላችን ያለው ምንድነው የሚባለው? ይሄ this is የጀርባ አጥንት ወይም spinal cord. We do have a spinal cord አይደል? And this spinal cord is 90-degree inserted into the skull. Assume that this is, for example, this is what? This is the spinal cord, okay? This is the spinal cord and this is the skull. This is the skull. And it is 90% inserted, 90-degree
Okay, 90 degree inserted into the skull. So human beings do have an upright position. ገባችሁ? የሰው ልጅ ቆሞ ለመሄድ የሚያስችለው ስፓይናል ኮርድ አለው። ይሄ ስፓይናል ኮርድ የተሰካው ጭንቅላታችን ላይ 90 ዲግሪ። ስለዚህ ቆመን እንሄዳለን። What about animals? How do animals move? How do animals go? እንዴት ነው እንስሳቶች የሚሄዱት? Like this. Yeah? And this is their skull. And it is, the spinal cord is inserted horizontally, not vertically like us. ግልጽ ነው? የእንስሳት ደግሞ እንስሳትም የጀርባ አጥንት አላቸው አይደል? እስኪ ቤታቸውን ያለችው አንድ ድመቷን ያው የጀርባ አጥንት አላት። የጀርባ አጥንቷ ከጭንቅላቷ it is inserted horizontally. Look at your dog, look at your cow, look at any animal. And their spinal cord this is their spinal cord, and it is inserted horizontally. So that they move by their four limbs, በአራት እግራቸው እንስሳቶች ሲሄዱ, we human beings can walk upright because of our spinal cord, which is inserted to our skull to 90 degrees. Do I make things complicated? አወሳሰብኩባችሁ? It's clear, yeah? It is, the reason is just because I want you to have how other disciplines, other field of studies define the term person. I didn't move to what law says about the term person. Yeah? Adalani? Adal? Yeah. ህግ የሚለውን ገና አለካ ህግ ሰው የሚለውን እንዴት እንደሚተረጉም ከሌሎች ዲሲፕሊን ጋር ኮምፔር እንድታደርጉ ስለፈለኩ ነው። ፋይን ሶ እነዚህ ሶስት የተለያዩ የትምህርት መስኮች ሰው የሚለውን እንዴት ዲፋይን እንዳደረጉ አይተናል። Now let me go to our main concept. How about law? ህግ እንዴት ሰውን ዲፋይን ያደርጋል? A person in the eyes of the law is defined in a different way. ሰው የሚለው ተርም በህግ ደግሞ ፍጹም በተለየ መንገድ ነው ብታዩ ዲፋይን የሚደረገው። For the court, a person is anything, any being, whether it has life or not, whether it is a living or non-living things. A person is anything, any being that has rights and duties. Was a legal entity ማለት ነው? legal entity ወይ ደግሞ legally ልናየው የምንችለው ሊከሰስም ሊከስም የሚችል ነገር። አሁን አንቺ ምን ያደረግሽ መሰለሽ? ትንሽ ፈጠንሽ። Okay. Yeah. First, let you understand that a person in the eyes of the law is anything, any being, whatever it is, that has rights and duty. ማንኛውም ነገር ማለት ነው። ህይወት ቢኖረው ባይኖረው መብትና ግዴታ ያለው ነገር ሁሉ in the eyes of the law it is called person. It is called person. So do you think you are a person by this definition? Ahun, let you forget other definitions that I have given you earlier. ቅድም የሰጠኋችሁ ቅድም የነገርኳችሁን definition ለጊዜው እርሱትና now only consider this definition. Anything that has right and duty is called person. Therefore, are you a person? Yes. Yes, because
I have a right and duties. I have rights and duties too. Okay. Burhanu. ብርሃኑ ይሰማል? ትዝታ Okay, Jonas. Do you think you are a person? Yes. Yes, you are a person because it's not because you have a life. Yeah? Yes. Is that? And, it is not because you have a life, but it is because በለው ስለምገዛ ወይም ህግ ስለምገዛ No. It is because somebody can answer me. አሰፋ አሁን ይሰማል እንትን እስቲ እንሞክራለን። አሰፋ ይሰማል? እኔ የምለው ይሰማል አይደል? ይሰማል? Okay, Hannah. አቤት ይሰማል። መብራት የለም እናንተ ቤት ዛሬ እንዴ? አራለ ግን ጨለማ ውስጥ ነሽ። እሺ Hannah, do you think you are a person? Yes. You are a person because ታያለው አይደል አሁን? እስኪ yeah, are you a person? Yes. Because okay, anybody? Nabiyu, you are a person. Yeah, Yes, because I am. yes, because The right. I have the right and the duty. very good. በቃ ይሄ ነው ዴፊኒሽናችን የሰጠዋችሁ ዴፊኒሽን ምንድነው? አሁን the demarcation line መለያው ሰው የሆነ ካልሆነ ነገር ይሄ ነው። forget the previous definitions. እሺ ለዛ ነው ቅድም ሶስቱን የተለያየ የትምህርት መስክ ያነገርኳችሁ። Because I have rights and I have a duty, hence I am a person. And what if I said, do you think that National Aviation College is a person or not? Yes, a person. ቃል ኪዳን Yes. Yes, it's a person. Jonas? Jonas? Yes, it's person. Yes, it's a person because Right now it has very good. It has a right and a duty. ስለዚህ ማንኛውም ነገር ሰውም ሊሆን ይችላል የተፈጥሮ ሰው እንላቸዋለን እንደኛ አይነቱ anything that has a right and a duty is called a person in the eyes of the law. I think this definition is a little bit different than the definitions that we have seen earlier. Yeah? ቀደም ካየናቸው ትንሽ ለየት አይል? And probably the idea might be new for you. Yes? So what is here the demarcation line is a person in the eyes of the law is ሰው የምንለው በህጉ ፊት a person in the eyes of the law is anything that has right and duty is called a person. Now this will brings us to one category እናረጋለን። አሁን ቀደም ሎ የሚለውን እዚህ ጋር ሎ የሚል ጽፋችሁ እንደዚህ ነገር እንደ ብራንች ነገር አድርጋችሁ ሲቪል ሎ ክሪሚናል ሎ እንዳላችሁት ሁሉ say person ትሉና እዚህ ጋር we're going to have two types of personalities. You can say a person here, person ትሉና ከዛ you can divide it into two.
you can divide it into 2, and on your this is my left hand, yeah? By left hand, in your left hand, you can say natural person. Here, you can put a natural person. And on my right hand, I will write artificial or juridical. You can forget what juridical is. It is a term, a legal term. Legal term. Legal term equivalent. Just to make things very much simple. Juridical ማለት artificial ማለት ነው። ስለዚህ why I just making this complicated for you guys? Instead of saying juridical, I would say artificial. Artificial and natural personalities. ሁለት ፐርሰናሊቲዎች አሉን ማለት ነው። Good? The natural persons are እነዚህ ማን ይመስላችኋል? ምን አይነት ሰዎች ይመስላችኋል? Human beings. Human beings, very good. These are human beings like me and Asafa, me and Helena, me and Nabi, me and Mati. Yeah? Anybody? Anyone who is human beings are categorized by the law too. ህጉ እነዚህን አይነት ሰዎች የተፈጥሮ ሰዎች ይላቸዋል። Now I'm going to ask you a question. Do you think blacks are natural persons? Black people? Yes. Yes, እሷ ቀይ ስለሆነች ነው ብላክ ያለችው ልትሉ ነው አይደለ? Do you think black people like Africans are categorized under this? And they are very good. How about women? አሁን መጠቅስላችሁን ሰዎች ዘርዝሯቸው እንደዚህ. The first one are black people. The second one, women, ሴቶች. Do you think women are natural persons? Yeah. Yeah. Okay. The second is, the third is handicapped people. A person who do not able to see things, who cannot hear things, who do have problem with their limbs. Generally speaking, handicapped people. Do you think that they are human beings? They are natural persons? Yes. Yes? Okay. The last category are children. Do you think children are also categorized under this? Yes. Children. Somebody nod his head. ሴቶች ይጠቃለላሉ ውስጥ natural persons. ጥቁሮች ይጠቃለላሉ ጥቁር ህዝቦች። Can you guess why I mentioned this group of people exceptionally? እነዚህን ሰዎች ለምን የጠቀስኩኝ ይመስላችኋል? ለይቼ ሴቶችን፣ ጥቁሮችን፣ ህፃናትን፣ handicapped people ለምን ጠቀስኩኝ? እስኪ ከጽጌረዳ ውጪ ሌላ ሰው ኤልሻዳይ Do you think can you read my mind? እስኪ ለምን እንደዚህ እንዳልኩኝ ልትገምቺ ትችያለሽ? ኤልሻዳይ ማሌትስ Do you guess why I mentioned these people? በተደጋጋሚ ህጋዊ መብታቸውን እንዲከበርላቸው የሚጠይቁ ሰዎች ስለሆኑ በተደጋጋሚ ህጋዊ መብታቸው እንዲከበርላቸው ለምንድን ነው የሚጠይቁት? ስላልተከበረላቸው አይደል? Yeah, very good. I love you. Very good. Yes. እነዚህ ሰዎች
ለብቻ የጠቀስኩበት ምክንያት ምንድነው? long time before black people were not given a right even to take a taxi, let alone to have some extra rights. yeah እንኳን ሌላ መብት ይቅርና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ there is still racism in the world. yeah black people were highly outcasted. They were not treated as a human being. They were even sold in the form of slaves. And እቃ ገዝቼ አንድ ባሪያ መርቅልሃለሁ ሰው ተባብለው ሊገበያይ ይችላል። Like they were considered as a commodity. They were considered as a property. So black people were the most harmed group of people, but these days thanks to different humanitarian activities they have got at least some rights. And the same is true for women. ሴቶችም እንደዛው. Do you know that it is only 2 years ago that Saudi Arabia allowed women to ride to drive a car? yeah and still there are some countries who do not allow women to participate in suffrage, in voting. suffrage ላይ voting ላይ ሴቶችን እንደ ድምጽ ሰጪ የማይቆጥሩ ብዙ ሀገሮች አሉ። ስለዚህ the very reason that I have mentioned this group of people where it is because they were not considered as a human being, so that they were not given rights. እንደ ሰው ስላልተቆጠሩ ነው መብታቸው ያልተሰጣቸው ማለት ነው። So but currently, irrespective of sex, irrespective of color, regardless of any job, regardless of any difference, human beings are given equal rights at least, and they are called natural person. Clear? And the reverse is artificial person. Natural person የምንላቸው እንደኔና እንዳንተ እንደኔና እንዳንቺ በተፈጥሮ የሰውነት ማዕረግን ያገኙ ሰዎች ናቸው። And how about juridical or artificial person? It is simple. እነዚህ ደግሞ ምንድናቸው? corporation. These are corporation and the companies ሊሆኑ ይችላል። Okay. መቲ እነዚህ ምንድናቸው? አርቲፊሻል የምንላቸው ደግሞ ሜቲ ወይ ምንድናቸው? እነዚህ ማለት ያው እነሱም ፐርሰን ናቸው፣ ግን ማለት ዲዩቲያቸውና ሪስፖንሲቢሊቲያቸው እንደዚህ እንደ ሰው የሚወሰድባቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ give me an example. ኦኬ ለምሳሌ ሮቦት ሊሆን ይችላል፣ ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል። ኦኬ ሮቦት መብት አለው ግዴታ አለው። ያ ህሊና አሪ ህሊና ምሳሌ እስኪ ስጭን ለዚህ ለአርቲፊሻል ፐርሰን። ኮሌጃችን ራሱ ቢዝነስ ላይ ኮሌጃችሁ ለምሳሌ it is an artificial person because it has a right and a duty. Yeah, so very good. Generally speaking, all companies, all organizations, mati robots, computers, ምናምን ሳይሆን companies, organizations, institutions, different organizations that are created for different purposes. Why organizations are created? Organizations ለምን ይከፈታሉ? Who is coughing? Okay, organizations ለምን ነው የሚከፈቱት? Yes, get it. for profit making ሊሆን ይችላል። for profit making ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ላይሆንም ይችላል። ለንግድ ሊከፈቱ ይችላሉ። ለንግድ ላልሆነ ዓላማ ሊከፈቱ ይችላሉ አይደለ? እስኪ ለንግድ የተከፈተ ኦርጋናይዜሽን ንገሩኝ። ጁፒተር ኢንተርናሽናል ሆቴል፣ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ፣ ቦሌ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን፣ አንዋር መስጊድ፣
እስኪ የትኞቹ ናቸው ለትርፍ የተከፈቱት የትኞቹ ናቸው ለትርፍ ላልሆነ ዓላማ የተከፈቱት schools and hotels ለትርፍ የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ለትርፍ የተቋቋሙ ናቸው ቀጥሎ የተቀስፋቸው ሁለቱ ደግሞ ለትርፍ ላልሆነ ዓላማ እነዚህ መስጊዶች አይደል ቤተክርስቲያኖች ለርዳታ የሚከፈቱ እንደ መቄዶኒያ አይነት ኦርጋናይዜሽኖች they are not open for profit purpose ለንግድ ወይም ለትርፍ ያልተቋቋሙ አሁን ደግሞ መጀመሪያ ላይ ተቀስኩላችሁ እንደ አድማስ ዩኒቨርሲቲ እንደ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ያሉ የተለያዩ ሰፈራችሁ ውስጥ ካርድ የምትገዙበት የሸምሱ ሱቅ ለምንድን ነው የተከፈተው ለንግድ ለፕሮፊት ለትርፍ አይደል ሰፈራችሁ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሪቴለርስ ሱቆች እነዚህ ለትርፍ የተከፈቱ ናቸው ስለዚህ irregardless of their objective ዓላማቸው የተቋቋሙበት ምንም ይሁን all organizations are artificial persons because they have rights and duties okay whatever their objective is ዓላማቸው ትርፍ ሊሆን ይችላል ትርፍ ላይሆን ይችላል so ሁሉም ኦርጋናይዜሽኖች or institutions educational ሊሆኑ ይችላሉ የፋብሪካ ሊሆን ይችላሉ whatever it is እነዚህ ካምፓኒዎች artificial person ይባላሉ so both of them both natural and artificial person has what a right and a duty yes yeah National Aviation College መብት ምንድነው What is the right Come on what is the right of the college to collect schedule ማውጣት ይችላል ያ ማስተማር አይደል ማስተማር መብት okay he is raising his hand ነብይ ይቀጥል ክፍያውን መቀበል collecting their monthly fee their monthly fee is their right and their duty is to teach you to deliver a service አገልግሎት ፈልጋችሁ ነው የተመሰገናችሁ to deliver you a quality service so it has also another duty to make a payment to make tax annual tax to government yes so like that all organizations አሁን ቅድም የተቀስኩላችሁ ሁሉም አይነት ኦርጋናይዜሽኖች they do have a right and they do have also a duty you can stipulate by giving an instance to an organization የሆነ አንድ ኦርጋናይዜሽን ፒክ አድርጋችሁ መብትና ግዴታውን identify ማድረግ ትችላላችሁ like we human beings we natural persons do have also a right and a duty so to make just a short summary I think you do have also another class again so today in the second chapter we have learned about personality we have already concluded the first chapter and we have started the second one that is on person and as I have explained briefly to you a person is okay a person in the eyes of the law is it is anything or any being okay that has a physical appearance or not that has a life or not and an organization physical appearance ሊኖረው ይችላል ላይኖረውም ይችላል አይደል ኦንላይን ላይ ለምሳሌ ቢሮ ሳይከፍቱ ኦንላይን የሚሰሩ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ they have a personality status okay የግድ ፊዚካል አፒራንስ ላያስፈልግ ይችላል but for we human beings physical appearance is mandatory we are not ghosts here
ghost አይደለንም. We are not a spirit. We need to have a physical appearance to be considered, to be regarded as a human being. So human beings and artificial persons are equally treated by the law, equally treated by the eyes of the law. እነዚህ ሁለት personality አይነቶች በህጉ ፊት እኩል ነው የሚታዩት. They have equal role and they have equal status. So I think it is enough for today. Next time, that means on Tuesday, I think, yeah. On Tuesday, we're going to start when does personality start. Personality, where to start and where to end. መቼ ነው personality የሚጀምረው? መቼ ነው የሚያልቀው የሚለው የሚቀጥለው ክላስ ላይ እናያለን. We try to see in detail. If you have any question, any comment, any suggestion, you are welcome. Otherwise, that is all about today's discussion. If you have any question, raise your hand and I will give you a chance. No question. Brahanu? Brahanu? Brahanu Samar? Any question? Yallachu. Okay, so let's see you on Tuesday morning. I think ሁለት ሰዓት ተኩል ወይ 3 ሰዓት ነው መሰለኝ ፕሮግራማችሁ. Depending on the schedule that I will collect from the college. See you on Tuesday. And I think it's better to create a group email if it is convenient to you. Is that convenient to you that I can put materials, the materials that I'm sharing here can be dropped to your email, and then you can see. What do you think? Telegram. Telegram? Okay. If you choose Telegram, I will give it to the coordinators. The coordinator you can get it. Who is raising his hand? I think who is raising his hand? No one? Okay, so see you on Tuesday. Have a very good day. Take care. See you. ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው። ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ። የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ እያፈራን ነው። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ፣ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን፣ በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጉታለን። ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው። አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን እውን ያደርጋል።